Good morning, Romance Level. Welcome back with Teacher Dorcas in Maths lesson. Before we start our lesson, prepare yourself, prepare your book, and let us pray. Dear God, thank you for your blessing. Thank you for your kindness until this morning. Now we want to start our lesson Maths. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay. Now, we want to continue our lesson Maths about Chapter 3, Fraction. Okay. Pastinya kamu sudah paham tentang fraction ya. Karena fraction ini sudah kita pelajari dari kelas-kelas sebelumnya ya. Okay. Dividing a fraction by a whole number. Okay, let's open your textbook page 44. Ya. Dividing a fraction by a whole number. Recap. Multiplying two fractions. Find the value of 1/2 times 1/3. 1/2 times 1/3 equal 1 times 1 and 2 times 3. So, how many? What's the answer? Okay, the answer is 1/6. The answer is 1/6. Okay. Are you understand? Okay. Next. Number 2. Find the value of 1. Find the value of 1/3 times 9/10. Express your answer in its simple form. Ya, ini pasti gampang ini. Karena ini sudah kita pelajarin ya. Di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 5 kamu sudah belajar ini. Ya, kita akan menemukan hasil dari 1/3 dikali dengan 9/10. Maka kita akan membuat ke dalam bentuk simple form. Oke, method 1. 1/3 times 9/10 equal, yes, 1 times 9, 3 times 10. Okay, equal 9/30. Express your answer in its simple form. So, to make a simple form, divide it. Okay, good, divide it. So,
divided 3. So it is divided 3. So, okay. So 9 divided 3 equal 3. And 30 divided 3 equal 10. Okay. Using method 2. 1/3 times 9, 10. Okay, before we start with times, before we multiplying ya, 9 and 3. Okay, make a simple. Okay, simple form 9 and 3. Okay, divided 3. Okay, 3 divided 3 equal 1. 9 divided 3 equal 3. So 1 times 3 equal 3, and then 1 times 10 equal 10. Okay. Okay. For two methods, which method do you prefer? Method 1 or method 2? Okay, I think method 2 because it's a simple. It's right? Good. Next, in focus, Kate and Priya share a half of a pizza equally. Kate and Priya share one half of pizza equally. What fraction of the pizza did each girl receive? Okay, discuss some methods you can use to find the answer. Ya, kira-kira bagaimana ya cara mengerjakan ini? Okay, we want to continue. Let's learn. Number 1, divide a half of a pizza equally between two girls. Okay, 1/2 divided 2 equal 1/4. When 1/2 of a pizza is served equally between two girls, each girl receives 1/4 of the pizza. Okay, 1/2 of the pizza is divided into two equal parts. Jadi, pizza tadi yang setengah ini dibagi 2 lagi. Berarti kalau setengah dibagi 2, berarti sama dengan 1/4. Oke. Next. Devi, Meling, and Ahmad share a half of a pizza equally. What fraction of the pizza does each child receive? Method 1. Use a bar model to present the problem. Okay, a bar model make 1, 2, 3. It is a half, ya, a half of a pizza. Okay. Kenapa ini kita buat 3? Karena ada 3 orang anak di sini ya. Maka setengah itu
kita bagi menjadi 3. Nah, sekarang perhatikan, a half divided 3 equal 1/6. Each child receives 1/6 of the pizza. Kenapa jawabannya 1/6? Karena bar model tadi kita sudah bagikan menjadi 3 bagian, itu adalah setengah, ya. Nah, kalau whole, 1 whole, berarti kalau ini 3, berarti 3 lagi, supaya dia 1 whole, ya. Kalau setengahnya adalah 3, berarti kalau 1 berapa? Ya 6. Berarti 1 bagian ini sama dengan 1 bagian ini, iya, sama dengan 1/6. Oke, maka setengah dibagi 3 sama dengan 1/6. Oke ya. Jadi setiap anak mendapatkan 1/6 pizza. Cara yang kedua yaitu dengan 1/2 dibagi dengan 3 sama dengan 1/3, ya. 1/3 of 1/2. Jadi ini dibalikkan. Kalau tadi di sini adalah 1/2 dan di sebelahnya adalah 3, ya. Sekarang menjadi 1/3-nya kita tulis duluan. Kenapa ini menjadi 1/3? Ya, kebalikannya, ya. Jadi kalau ini 3, berarti ini sebenarnya 3/1, ya. Jadi kita balikkan menjadi numeratornya jadi denominator dan denominatornya jadi numerator. Maka ini menjadi 1/3 of 1/2. Jadi kata of ini akan kita ganti menjadi times, ya. 1/3 times 1/2. So, 1 times 1 equal 1. 3 times 2 equal 6. So, each child receives 1/6 of the pizza. Okay, it is simple, right? Okay. For number 3, you do on yourself, ya. Part A, B, C, and D. Oke, kamu bisa gunakan salah satu metode yang sudah kita pelajari. Yang mana yang menurut kamu lebih mudah, itu yang kamu buat. Oke? Kamu kerjakan ini di notebook, ya. Next. Number 4. Nora and Wemi share 2/3 of a chocolate bar equally. What fraction of the chocolate bar did each child receive? Okay, method 1. 2/3 divided 2 equal 1/3. Ya, kenapa dibagi 2? Karena anaknya adalah ada Nora dan ada Wemi. Berarti dibagi 2. Maka 2/3 dibagi 2 sama dengan 1/3. Sebenarnya, use fraction disc to show 2/3. Ya, kita gunakan bentuk lain untuk menunjukkan 2/3 itu seperti ini. 2/3. Thirds itu adalah 3 yang denominator, maka kita bagi 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka hasilnya menjadi 1/3. Ya, sebenarnya ini 2, kamu bagikan langsung dengan 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1. Maka kita tulis di sini 1. 3-nya tetap, ya. So, each child receive 1/3 of the chocolate bar. Okay, method 2. 2/3 divided 2 equal 1/2 of
2/3. 1/2 times 2/3 equal 1/3. Each child received 1/3 of the chocolate bar. Nah, kalau yang ini gampang ya. Langsung aja. Tadi kalau di sini 2/3 dibagi 2, kamu tuliskan yang pertama di sini adalah 1/2. 1/2 itu dari mana? Dari 2 ini, kebalikannya. Kalau ini 2, berarti kita balikkan menjadi 1/2. Ini kan 2/1 ya. Oke, maka kita tinggal kalikan 1 kali 2. Dan 2 kali 3. Oke, 1 kali 2 kan hasilnya sama dengan 2. Dan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 2/3, 1 kali 2 itu kan sama dengan 2. Dan 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 2/6 simple formnya adalah 1/3. Oke ya. Each child receive 1/3 of the chocolate bar. Jadi setiap anak mendapatkan 1/3 coklat. Number 5. Find the value of 9, 10 divided 3. Method 1. 9, 10 divided 3 equal, 310. Why 310? Ya, kita bagi aja. 9, 10 divided 3. So, 9 divided 3 equal 3. Oke, tinggal tulis aja tensnya di belakang 3. Oke ya. Next, method 2. 9, 10 divided 3 equal, 1/3. Kebalikan dari 3 adalah 1/3 times 9, 10. So, 1 times 9 equal 9. 3 times 10 equal 30. 9/30. The simple form is 310. Okay. The last, find the value of the 3/4 divided 2. Method 1. 3/4 divided 2 equal 6/8 divided 2 equal, 2, 6 divided 2, 6 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 3. Nah, 3 di atas, ini 8-nya di bawah, menjadi 3/8. Ya, jadi terjawab ya, why do we change 3/4 to 6/8? Ya, supaya bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 kan bisa hasilnya bilangan bulat ya nak, hasilnya sama dengan 3. Oke, anak-anak teacher, next method 2. 3/4 divided 2 equal, 1/2 times 3/4. So, equal 3/8. Ya. Nah, menurut kamu yang mana yang paling gampang? Method 1 or method 2? Oke. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Yang mana yang menurutnya lebih gampang ya. Jadi, sama juga kamu akan mengerjakan nomor 7. Part A until part F ya. Kerjakan ini di buku tulis ya. Terserah juga kamu menggunakan metode yang mana, terserah kamu. Oke, anak-anak teacher. Teacher berharap kamu semua paham dengan pembelajaran teacher hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Let's pray. Dear God, thank you for your blessing. Thank you for your kindness until this morning. Now we want to close our subject maths. Please bless and guide us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, class.
Bye-bye. See you next lesson. Stay healthy. Study at home. And God bless you all. Bye-bye.